nakadubol. Sige. Sige, bantay ba ya? Kaya mo approach na yun. 410. Steady. Hard starboard. Wala may katanaw sila sa tuwa. Ang ilang kuan tumbok ka na musaka. Loh, sir, sige lang sir. Action lang to sir. Ready, master. Hello. Yeah. Confirm. We have guns. We are checking by pirates. We have guns. Hello. Bay, timon lang bay ha. Sige bay, wala bay. Hawid lang bay. This is master. We are chasing by pirates. Nana sila sa kwan, hindi na ako makita. Hardport ha? Hardport. Kuy, puga. Di pwede gagano na sila. Ay, di pwede no. Di anak ang tama. Para mahulog lang na doon, maglisod na sila. Puta. Labiyog sir, silbor sir. Hard starboard. Silbor bay. May hook na sila at sig nakakuha na sa accommodation yung lager nila. Isang kabok no. Original, nandiyan na, nakakabit na yung ladder nila, nakakabit na sa kuberta. Wala na sir, may hagda na sir, wala tayong magawa sir. Di ba Len, dyan tayo lahat sa Citadel. Bababa na kami kapag makaakyat yan sa... Ay, nalagay sir. May nakaakyat na isa. Balikig kwan, pabor. Pabor, hard starboard. Wala na, may ladder na sila. Hindi, ano pa natin? Hard starboard ha? Hardport ha? Hardport bay. Ya, balik hard starboard bay. Para mo, hardport, sige. Ipit sila. Sige. Hardport. Oh, wala ka daog. Hardport ha? Utang igit ka. Para ipit sila. Nakadikit na bay. Nanawag mo. Hindi sibat. Wala, baka kwan. Midship ulit. Midship. Natawagan mo sa paano, Zek?